वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन वैसे तो बहुत अहम है। उन्होंने एक पूरे मुल्क में कॉल दी हुई है, जहां हुकूमत जो है वो कश्मीर के हवाले से दिन मना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन जो है वो इमरान खान के नाम है, क्योंकि इमरान खान साहब को जेल में अब 2 साल हो गए हैं और आज बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पूरे मुल्क में उनकी रैलीज़ निकल रही हैं इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए। मगर एक तरफ तो ये एहतजाज की सियासत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारी रहेगी, जिस भी शेप में, चाहे वो मौसर हो कि ना हो। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल चैलेंजेस हैं, यानी कि कानूनी उनके जो मसले मसाइल हैं, वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब के केसेस एक तरफ, उनकी बेगम के केसेस, मगर इसके अलावा अब जो नया एक सिलसिला शुरू हुआ है कि 9 मई के फ़ैसले आ रहे हैं और 9 मई के फ़ैसले न सिर्फ उनमें सज़ाएं हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, बल्कि उसके फ़ौरन बाद उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशंस भी हो रही हैं। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमें बताया गया कि अपोजिशन के में जो के लीडर हैं नेशनल असेंबली में और उमर अयूब साहब, और अपोजिशन लीडर सेनेट में जो हैं शिबली फराज साहब, इन समेत 9 जो अरकान हैं नेशनल असेंबली के और सेनेटर जो हैं, उनको नाअहल करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है, और ये इसलिए जारी किया है क्योंकि इन लोगों को 9 मई के केसेस में सज़ा हुई है। ये अब जो लोग हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये इन डिसीजंस को अपील करेंगे? अगर अपील करेंगे तो ये भी सवाल उठ रहा है कि अभी तक इन्होंने क्यों नहीं अपील दायर की, और अगर इनकी अपील पे कोई इनको सुनवाई नहीं होती या इनका केस सुना जाता है तो रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर मुल्क में हम बहुत से नए या बाई इलेक्शंस भी देखेंगे। ये भी कहना ज़रूरी है कि 2 और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, उनकी भी पिछले दिनों में डिस्क्वालिफ़िकेशन हुई। एक की 9 मई के केस में हुई, तो जमशेद दस्ती साहब जो हैं, उनका जो केस था वो उनकी फ़ेक डिग्रीज़ के हवाले से था। न सिर्फ उन दोनों को रिलीफ मिला है, बल्कि जो उनकी नशिस्तों पर बाई इलेक्शन कॉल हुआ था, वो भी, उसका भी स्केड्यूल जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। क्या ये जो बाकी बड़े नाम हैं, और ये डेफिनेटली ज़्यादा बड़े नाम हैं, क्या इनको भी रिलीफ मिलेगा? क्योंकि एक तरफ तो 9 मई के केसेस हैं, फिर जो जजमेंट्स आई हैं उन पर बहुत तनकीद हो रही है। कुछ लोगों का ये ख़याल है कि ये जो फ़ैसले आए हैं ये बहुत कमज़ोर फ़ैसले हैं, और जब भी ये चैलेंज होंगे हाई कोर्ट्स में या उससे ऊपर, तो इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। मगर ये भी कहना आसान है आजकल, मगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत से लोगों का ये भी ख़याल है कि जो अदालतें हैं वो भी इतनी अब बदल चुकी हैं, या उनमें इतनी तब्दीली आ गई है कि शायद ये रिलीफ़ लेना इतना आसान ना हो, बावजूद इसके कि जजमेंट्स जो हैं वो काफ़ी फ्लॉड हैं कुछ लोगों के ख़याल पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती तो है कि वो इनको अपील करेगी। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं जमात के, उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसलों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आला अदालतों में जाएगी। अब देखते हैं हाउ दिस सिचुएशन डेवलप्स एंड व्हाट हैपन्स। हुकूमत ऑफ कोर्स बार बार यही कह रही है कि ये तो कानूनी प्रोसीडिंग्स हैं और जस्टिस विल टेक इट्स कोर्स। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद एहसान अहमद साहब, माहिर कानून है, और हमें ज्वाइन किया अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब ने। ये भी माहिर कानून है, बहुत गहरी नज़र दोनों रखते हैं सारे मामलात पे और सियासत पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। हाफिज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पिछले हफ्ते भी हमने इस इशू को डिस्कस किया, कुंवर दिलशाद साहब थे हमारे एक शो में, तो वो उनके ख़याल में इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दे सकता था इन लोगों को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले। उन्होंने हवाला दिया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का 90s में, कि जैसे उनको भी एक बहुत मशहूर केस में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको बल्कि जितना मैंडेटेड वक्त था 15 दिनों का, उससे ज़्यादा दिया, 30 दिनों का दिया। यहाँ आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने कुछ जल्दी कर दी है, थोड़ा और इंतज़ार कर सकते थे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 63(1)H کے نیچے جتنی بھی یہ ڈسکوالیفیکیشنز آئی ہیں اس کے اندر دو پیریڈز کا ذکر ہے۔ ایک اسپیکر کا پیریڈ کا ذکر ہے کہ وہ 30 دن تک ان چیزوں کو روک سکتا ہے، اور اگر وہ روکتا ہے 30 دن تک نہیں دیتا تو 30 دن کے بعد جو ریفرنس ہے، اگر کسی ممبر آف پارلیمنٹس کی کنوکشن 2 یا 2 سال سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایک ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس 90 ڈیز کا ایک پیریڈ ہے کہ وہ 90 ڈیز تک ان چیزوں کو روک سکتا ہے، اور اس کے بعد 90 ڈیز تک جو ہے اس کے اندر اس نے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 90 ڈیز کا نہیں 90 ڈیز کا ہے ایک پروسیس جو ہے، بٹ سائملٹینیسلی جس آپ اس وقت ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر ہیں اور جس کے اندر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایز اے انڈیویجولز جو ہیں، آپ کے جو پراپر فورمز ہیں جب آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جب آپ ان کے اوپر کوسچنز مارک کھڑا آپ ان پہ کرتے ہیں، یا آپ ان کی نیوٹرلٹی کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، یا آپ ان کی ایگزسٹنس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس پروسیس کو چیلنج کرتے ہیں، تو پھر اس کی آپ کو ایک پولیٹیکل یا لیگل پرائس جو ہے وہ دینی پڑتی ہے، اور وہ پولیٹیکل یا لیگل پرائس جو ہے وہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی کی صورت میں بھی دے رہی ہے اور ایز اے انڈیویجولز کی صورت کے اندر بھی دے رہی ہے۔ اب جن کیسز کا آپ نے ریفرنس کیا ہے 9 مئی کے اندر جو ہے جو آئے ہیں، اب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ چلیں فالس امپلیکیشنز ہے، معیز بھی جو ہے لائر ہے، جب بھی کوئی آپ پہ فالس امپلیکیشنز بھی یا کوئی چیز آتی ہے تو آپ کے پاس ایک فورم جو ہے وہ کورٹس کا ہوتا ہے۔ کورٹس کے اندر آپ جاتے ہیں، آپ اچھا لائر کرتے ہیں، ڈیفنس لے کے آتے ہیں، آپ اپنی جو پریزنس ہے یا آپ کی نان پریزنس جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک فیصلہ آتا ہے، اور اگر فیصلہ آپ کے خلاف آئے تو آپ اس کو کورٹ آف لا کے اندر اپیل کر دیتے ہیں، جس طرح اس کے اندر ہے کہ 15 دن کا آپ کا ٹائم ہے، 15 دن کے اندر آپ نے اپیل کرنی ہے، 25 جو سیکشن 25 اور 30 دن کے اندر ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ ساری اس ایکسرسائز کے اندر جو ہے نیریٹو جو ہے وہ ڈومینیٹ آپ کا کرتا ہے پولیٹیکل نیریٹو جو ہے آپ کے لیگل نیریٹو کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ آپ کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ آپ کو لیگل نیریٹو کے اندر سکسیڈ کرے، تو یہ ناممکن ہے۔ دوسرا جو ایک بڑا بات کی جاتی ہے 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر جو ہے کہ جی شاید جج، ایک تو یہ ہے کہ عارفہ یہ جتنے بھی ہائی کورٹ کے ججز یا اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ججز ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہی لگے تھے، کچھ پی ٹی آئی کے دور کے اندر لگے ہیں، کچھ پرانے لگے ہوئے ہیں، کچھ افتخار چودھری نے لگائے تھے، کچھ جو ہیں بعد کے اندر لگے ہیں۔ بٹ بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پی ٹی آئی کو ان ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا، یا ان اینٹی ٹیررزم کورٹ سے۔ پشاور کے اندر بہت سارے لوگ ایکوٹ ہو گئے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سائفر آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکوٹ کیا، اس کے بعد توشہ خانہ آیا، اس کے اندر ایکوٹ کیا، پھر سپریم کورٹ نے جو سزائیں آئیں ان کو جو ہے بیلز اس کے اندر دی، اس کے بعد ابھی بھی دستی کا دیکھ لیں کہ اس کو ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا جس طرح عابد چترالی نے کیا۔ تو میں ون لائن یہ کہتا ہوں کہ جہاں آپ کی لیگل اسٹریٹجی ایک ہونی چاہیے آپ اس طرف جائیں ڈینائل موڈ کے اندر، یا جو ایک اس ملک کے اندر 9 مئی یا سرٹن آپ نے پولیٹیکل یا لیگل ڈیسیجنز کیے ہیں، جتنی دیر تک اس کے اندر وائز یا چیزیں ٹھیک نہیں آئیں گی یہ پرابلم بڑھتی جائے گی، اور الٹیمیٹلی میرا خیال ہے ڈسکوالیفیکیشن تک آ گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ جعفری صاحب آپ نے سر حافظ صاحب کی بات سنی، جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو آف کورس یہ قانونی مسائل ہیں ہی صحیح، پر کچھ پولیٹیکل فیصلے بھی یا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جن کی اب وہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ جی لیکن وہ قیمت دہشت گرد قرار دینے کے تھرو نہیں ادا کرنی چاہیے نا، وہ قیمت جو ہے اس کے ادا کرنے کے دیگر طریقے ہیں۔ میں حافظ صاحب کی ایک بات سے شروع کرنا چاہوں گا، انہوں نے کہا کہ یہ سارے ججز 26ویں ترمیم سے پہلے لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ بات درست ہے، اور یہ جو ججز لگائے گئے ہیں اس میں ایک دلچسپ موڑ آیا تھا کہ جب ملک شہزاد صاحب لاہور کے چیف جسٹس بنے تھے، اور حالانکہ ان کا کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ ٹریک ریکارڈ پریسیڈنٹ کریشن میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے چیف جسٹس بننے کے بعد انتظامی طور پہ ایک بہت مضبوط چیف جسٹس ثابت ہوتے ہوئے انہوں نے انڈیپینڈنٹ ججز لگائے تھے ان تمام عدالتوں میں۔ تو اس زمانے میں یہ حکومت تھی جو بھاگتی تھی ان ٹیررزم کیسز کو چلانے سے۔ اب جج صاحبان نے یہ سمجھا تھا کہ اس وقت لاہور میں انتظامی طور پہ ایک طاقتور جج کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ ان تمام پوسٹنگز کے اندر پریشرز ہیں، کون سا کورٹ کے اندر کہاں لگنا ہے، یہ ایک
लंबी बहस है कि असल में स्पेशल कोर्ट्स में लगाने के लिए एग्जीक्यूटिव आपको एक रिकमेंडेशन देते हैं और फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उस रिकमेंडेशन में से पिक करते हैं, अप्रूव करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, ताकि लास्ट से चीफ के पास रहे। और शहजाद साहब ने जो लोग पिक किए थे वो हुकूमत को शायद पसंद नहीं थे। उसके बाद जब वो तब्दील हो गए और उनके बाद एक नई चीफ जस्टिस साहिबा आई, तो फिर असर नौ ये सारे एटीसी के जजेस लगे हैं। तो ये एटीसी के जजेस जो हैं ये इनकी जो हल्फ है वो तो 26वीं तरमीम से पहले के हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस के बाद इन सीटों पे मुकर्रर हुए हैं, जिन सीटों पे बैठ के उन्होंने फिर ये ट्रायल्स चलाए हैं, रात रात तक चलाए हैं। जिस तरह चलाए हैं आपने देखा है, पुलिस की शहादतें ली हैं कि मैं उस टेबल के नीचे बैठा था, हालांकि वो पुलिस वाला जो है वो उस दिन काम पे ही नहीं था। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें हाफिज़ एहसान अहमद साहब से और अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की डिस्क्वालिफिकेशंस हुई। सर, आपने सुनी जाफरी साहब की बात, उन्होंने बहुत तफसील से बताया कि जजेस में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, बट सर मेरा ओरिजिनल सवाल वहीं का वहीं रह गया, वो ये कि ईसीपी ने इतनी जल्दी क्यों की? क्योंकि थोड़ा वक्त भी दे सकते थे। देखें आरफा, मैंने एक आपको बताया ये था कि इस वक्त जितना भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल या लीगल सिनेरियो है उसको पीटीआई ने चैलेंज किया हुआ है। वो यानी आप कह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स की वजह से ईसीपी ने ये फैसला किया। मैं आपको स्टार्ट करूंगा ताकि आपको क्विकली उन चीज़ों के अंदर आए कि इट्स नॉट अ वन डे कि जिसके अंदर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। आपके मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, आप उसको एक सेंस में, मैं ये कह रहा हूँ कि आरफा ये है कि देखें वजूहात की बिना पे ईसीपी सियासी वजूहात नहीं है। ईसीपी के पास एक डिस्क्रिप्शन थी कि उसने इतने दिन के अंदर फैसला करना है, ईसीपी ने जल्दी फैसला कर दिया। अब आप उसको कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल तो काम नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप उस नौबत तक आने की चीज़ों को क्यों देखें। बात की गई कि आप ये बताएं कि जिनकी ये कन्विक्शंस आई है, जिन केसेस के अंदर चले हैं, क्या कोई शख्स जो है अगर पाकिस्तान की पब्लिक प्लेसेस के अंदर जाके जो है नुकसान पहुंचाता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डैमेज करता है, लॉ को वायलेट करता है, तो क्या उसको ट्राई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? जाफरी साहब, आपने हाफिज साहब की बात सुनी। सर, अब लेट्स टेक इट वन बिकॉज़ आप फिर इतने पॉइंट्स रेज कर देते हैं कि वो फिर सब पे जवाब नहीं आता। फिर अगर ट्राई करते हैं तो उसका एक सजा है और सजा की एक प्रोसेस है। जाफरी साहब, दो अब इश्यूज, जो एक बात कि उन्होंने अटैक किया, उनको ट्राई तो करना है, और दूसरा हाफिज साहब कह रहे हैं कि जी जल्दी तो उन्होंने जो की है, अगर ईसीपी ने, तो वो कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। सर मिट्टी में डाल के माइक्रोस्कोपिक की चीजों को देखने का फर्क जो है वो बाकी साहब ने बहुत बखूबी दिखाया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक आईनी इदारा लगता था जिसकी सब बदू करके नाम लें वरना नाम ना लें और उसको बहुत इज्जत से उसके सामने पेश हो। ये उस वक्त की बात है कि जब इलेक्शन कमीशन एक सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला 8 महीने तक मानने से कासिर था, और आज जो है वो हमें बताया जा रहा है कि ईसीपी की डिस्कशन होती है, वो कभी तेज कर लेती है काम, कभी आराम से कर लेती है, और अगर हम कोई पैटर्न साबित करें तो हम फिर बेवकूफ़ होते हैं। तो ये बात तो आप अपने व्यूअर्स के पास छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात जरूर है, जरूर जुर्म की सजा होनी चाहिए और जरूर आपको भुगतना चाहिए, लेकिन जब जुर्म आपका बलवा हो, सजा आपकी दहशतगर्दी नहीं हो सकती। और उसको दहशतगर्दी बनाने के चक्कर में दहशतगर्दी की जो तारीफ है उसको आप इतना नहीं खींच सकते और म्यूटेट कर सकते कि आपको क्योंकि किसी ने कोई बात करते हुए सुन लिया लिहाजा आप ही दहशतगर्दी होंगे। आपके फैसले अगर बारीकी से देखें, ये अपील्स के अंदर जाहिर जाएंगे और वहाँ पे एक्सपोज होंगे, लेकिन ये फैसले एक मजाक से कम नहीं है। ये अदालतों का जिस तरह निज़ाम चला है ये एक मजाक से कम नहीं है, इसके अंदर कोई बारीकियां निकालने की जरूरत नहीं है। ये आप इसको बिल्कुल, अगर आप सिंपलिसिटी के साथ देख लें तो ये कह देना कि एक आदमी ने, उन्होंने बहुत गलत किया, उन्होंने हमले नहीं करने चाहिए थे, रियासत की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए थी। जो हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो अस्करी डिपार्टमेंट्स हो, उनके नाम ले लेके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो हमारी फौजदारी जो नीति है उसके अंदर ये सारे जुर्म मौजूद हैं और इनकी सजाएं मौजूद है और इनके कोर्ट्स मौजूद हैं, और वो सजाएं दहशतगर्दी नहीं है, वो कोर्ट एंटी टेररिज्म कोर्ट नहीं है, और ये सारी चीजें जो है, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इन पे फिर लागू नहीं होते। तो अगर आप इस प्रोसेस के साथ ये आप समझ लें कि नहीं थी, उनको सबक हमें बड़ा जबरदस्त सिखाना था, उनकी सियासत बड़ी बुरी थी, तो फिर तो ठीक है, फिर हम भी यही कह रहे हैं कि ये फिर कुछ और हुआ है, इंसाफ नहीं। सर, बलवे में और दहशतगर्दी में क्या फर्क हुआ, ये अब आपसे मैं सवाल पूछ रही हूं। आफा ये है, जब जो क्राइम सीन है
وہ کرائم سین وہ ہے کہ جو آپ کے نو گو ایریاز ہے، یعنی کہ آپ کے بلٹ انسٹالیشن ہے جہاں پہ ملٹری لا اپلائی کرتا ہے، اور آپ ایک ہجوم کے اندر ہزاروں کی صورت میں گئے ہیں اور آپ نے لا کی وائلیشنز کی۔ انڈیویجول بلوہ ایک اور ہے کہ جی 4 بندے کھڑا ہو کے ایک بلوہ پرائیویٹ جگہ پہ کر گئے وہ اور گئے۔ پہلے سٹینس یہ تھا کہ جب یہ سارا ہوا کہ جی جو کیسز جو ہیں یہ ملٹری کورٹس میں نہیں جانے چاہیے، چونکہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہاں پہ انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سٹینس یہ آیا کہ نہیں جی اے ٹی سی کورٹ کے اندر جانے چاہیے، چونکہ اگر ٹیررزم آیا ہے تو اے ٹی سی کورٹ جو ہے اس کی کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہے۔ کس کا سٹانس تھا؟ نہیں، یہ پی ٹی آئی کا سٹینس ہے نا، جو پی ٹی آئی کا سٹینس یہ تھا کہ جی اے ٹی سی کورٹ میں جانے چاہیے کیسز، ان کو جو ہے آپ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی نہ کریں، چونکہ جس طرح کا یہ کرائم سین ہے یہ عام کسی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس تو کیس چل نہیں نہ سکتا یا اس طرح۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جب اے ٹی سی کورٹ سے ان کو لے لیا تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، معاف کریے گا جسٹ ٹو کلیریفائی، کہ کیونکہ یہ ملٹری انسٹالیشنز تھی اور کیونکہ ان جگہوں پر ملٹری لاز یا رولز اپلائی ہوتے ہیں، اس لیے یہ ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے تھا، اور کیونکہ وہ نہیں گیا تو اس لیے اینٹی ٹیررزم میں گیا۔ تھا کہ سائملٹینیسلی 2 لا اپلائی ہو رہے تھے، ایک لا کا اپلائی ہو رہا تھا ملٹری لاز جو تھے، اور دوسرا آپ کا تھا جو آپ کی پاکستان پینل کوڈ ہے یا آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، یعنی کہ وہ بلوہ آپ کے خیال میں یہاں اپلائی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو بلوہ یا جو 34 ہے یا 149 کے اندر چیزیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے اس ان لافل اسمبلی کا حصہ بنتا ہے اور وہاں پہ اس کی پریزنس جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، پروسیکیوشن کر دیتی ہے، تو ہر اس شخص کو جو موقع پہ موجود ہے اس کو اتنی سزا ملے گی جتنی اس کے جرم کرنے والے کو ہے۔ یہ ہمارے ملک میں کیا یہ ڈاکٹرائن جو ہے، جو آپ کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے، کنسٹرکٹر رسپانسبلٹی ہے، یہ برطانیہ، امریکہ، دنیا بھر کے اندر۔ اب اگر ہم یہ نیریٹو لے لیں جی یہ اے ٹی سی میں نہیں جانا چاہیے ریگولر کورٹ کے، تو آخر ہم جائیں کہاں پہ؟ کیا جو پاکستان کے اندر، تو جعفری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ نارمل کورٹس میں یہ بلوے کا کیس ہے، تو یہ نارمل کورٹس ہے نا، اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہے آپ کے اینٹی ٹیررزم کورٹس کا کیس نہیں ہے۔ دیکھیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کا ہی تو کیس ہے، اینٹی ٹیررزم کا کورٹ جو ہے اگر 27-28 سال سے چل رہا ہے، وہاں کے اوپر انڈیویجولز کے کیسز بھی اینٹی ٹیررزم کہتے کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ ایسی چیز کر دیں کہ جس کا جو امپیکٹ ہے وہ پبلک ایٹ لارج پہ چلا جائے، دیٹ از دی اینٹی ٹیررزم جو ہے۔ اب اس کے اندر وہ آیا، اگر ابھی بھی آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ ان جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کو کاگنیزنس یا اینٹی ٹیررزم لا اپلائی نہیں کرتا، تو پھر کون سی ایسی جگہ ہے کہ جس کے اندر وہ آئے گا؟ تو میرا خیال ہے اس کو ٹھیک ہے، لیٹ می جسٹ ٹیک دس پوائنٹ ٹو جعفری صاحب۔ جی جعفری صاحب، آپ نے سنی حافظ صاحب کی بات؟ ہاں جی سر۔ شاہزیب کا قتل ہوتا ہے وہ شاہ رخ جتوئی والا، تو ہم اتنے غصہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ دہشت گردی، اس آدمی نے اس وقت جو ہے اس کو گولی مارتے ہوئے پوری ریاست کے اندر، سب لوگوں کے اندر، عوام الناس کے اندر اتنا خوف ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ حالانکہ ایک آدمی کو گولی مار رہا تھا۔ اس وجہ سے ان کی دہشت گردی کی شکیں لگ کے ان پہ پہلا ٹرائل پروسیڈ ہوا، سپریم کورٹ نے اسے رد کیا، اور اسی بیسس پہ رد کیا کہ بھائی ایک جرم کی ہینسنس کی وجہ سے، ایک جرم کی سنگینی کی وجہ سے اس کی تعریف آپ نہیں بدل سکتے۔ اگر وہ قتل ہے تو وہ قتل ہے، اس کو آپ دہشت گردی میں تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا دل بہت دکھ گیا ہے یا آپ کو غصہ بہت آ گیا ہے۔ اسی طرح اگر بلوہ ہے تو بلوہ ہے، وہ اگر آپ بہت ہی مقدس لوگوں کے خلاف بھی بلوہ کریں تو وہ ایک دم سے دہشت گردی نہیں بن جاتی، جب تک کہ آپ دہشت گردی کی تعریف میں اس بات کو نہ لا سکیں۔ دہشت گردی کی جو سب سے ایکسپینڈیڈ ڈیفینیشن ہے اس کے اندر بھی ریاست ایز اے ہول کو نقصان پہنچانے کی نیت ہونا، آپ نیت کر کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، عوام ایز اے ہول کو ڈرانے کے لیے، اس سے اپنی دہشت بٹھانے کے لیے اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ ممکنہ طور پہ دہشت گردی سمجھی جا سکتی ہے، اور پھر اس سلسلے میں اگر آپ کسی کو ماریں یا نہ ماریں، کچھ توڑیں یا نہ توڑیں، وہ دہشت گردی ہوگی اگر آپ اس میں ملوث ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے وہ نیت کس طرح دکھائی، کس نے مانی، کس طرح اس اسٹوری میں فٹ ہوا کہ یاسین راشد یا عمر ایوب جو ہے وہ اس دن پاکستان کے اوپر دہشت گردانہ حملہ یا پاکستان کے لوگوں کو خوفزدہ کرنا یا ان کو دھمکانے کے لیے نکلے تھے۔ یہ ایک بیسک بات ہے سر، یہ تو بڑی مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات یہ ہے کہ جس طرح وہ شاہ زیب کا جو کیس تھا وہ تو انڈیویجول کیسز تھا، اس پہ سپریم کورٹ کی یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر 100 سے زیادہ جگہوں کے اوپر بلوہ ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، لوگوں کو جا کے جو ہے موبلائز کیا جاتا ہے۔ آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان جو اس کے اندر سیکشن 21 بھی لگا ہے جو اس ہے،
ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके अंदर जो है आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि जिससे आपको पॉलिटिकल एडवांटेजेस भी आएँ और पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर आपने एक म्यूटिनी करनी। अगर ये इंडिविजुअल आरफा एक्ट होता एक जगह या दो जगह, ये कि वो म्यूटिनी फौज में करनी थी, ये मैंने भी, मुझे वैसे लॉ इतना नहीं पता, जजमेंट्स मैंने भी पढ़ी थी, बट मुझे ये बताएं कि अगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी या एज ए पॉलिटिकल वर्कर्स के तौर पे आप पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? एक तो ये है कि आपने लॉ की वायलेशंस की, तो ये हम अज्यूम कर लें कि नहीं, ये बताएं, अज्यूम तो वही होता है ना कि जो आपकी corroborations या नैरेटिव्स या उन चीज़ों पे जाके आता है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो यही था ना कि हमने उन पे जाना है। और जहाँ पे अभी उन्होंने डॉक्टर साहिबा की भी बात की, डॉक्टर साहिबा का आप एक तो हिस्सा बताते हैं उस चीज़ के अंदर, डॉक्टर साहिबा का आप ये तो नहीं बताते कि चले कोर कमांडर के घर की तरफ जा रहे हैं। कोर कमांडर का जो घर है, क्या वो पाकिस्तान की ऐसी पब्लिक प्लेस है कि जहाँ पे आपने प्रोटेस्ट करना है? या उसके बाद ये है कि अगर आप 4 घंटे के अंदर, मैं भी फौजदारी के केसेस करता हूँ, सबसे बुनियादी चीज़ आती है कि आपकी जो सर्कमस्टांसेस, कोरबोरेटिव्स और आपकी इंटेंशन किस तरफ जा रही है। अगर इन सारी चीज़ों को कलेक्ट आप करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव तो आपको आ गया है ना। सर आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, माफ करिएगा, 30 सेकंड्स रह गए हैं। जाफरी साहब, आपने कोई रिस्पांस देना है तो वेरी क्विकली सर। अगर आपकी नियत ये जाहिर हो जाए, बात ये फिर से नहीं है कि आप देखो किस मुंह से आप कोर कमांडर का नाम ले रहे थे, नापाक हो तुम लोग, बात ये नहीं है। बात सिंपली ये है कि आपकी नियत क्या थी, वो नियत साबित हो सकती है नहीं तो नियत अल्फाज से ही आती है ना। नियत जो है वो मैं और आप जो है वो कोई दिल में तो नहीं जा सकते ना जाफरी साहब। अगर उस दिन पीटीआई की नियत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना थी, अगर उस दिन पीटीआई की नियत पाकिस्तान की आवाम में दहशत फैलाना थी, और अगर ये साबित हो गई है तो ठीक है। नहीं तो जो इतना कुछ हुआ है आप उसे क्या कहेंगे? आप बताएं उसे क्या कहेंगे जो इतना पूरे मुल्क के अंदर आया है? इनोसेंट था, प्रीमेडिएटेड नहीं था, इंडिविजुअल्स था, स्पॉन्टेनियस था, ये क्या था आखिर वो चीज जो थी? ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, प्रीमेडिएटेड था, बल्ले का तो सबसे बड़ी सजा है। अच्छा, तो प्रीमेडिएटेड था, तो प्रीमेडिएटेड किन जगहों पे था? उसका फिर ऑब्जेक्टिव क्या था जी? अगर तो चले डी चौक आ जाते, आपके शायरा फैसल के अंदर चले जाते, एक और चले जाते तो बात समझ में आ जाती थी। और फिर जाफरी साहब, दूसरा ये है कि अगर आप पे एलिगेशन लग गया है तो आपने उसको रिबट किसी कोर्ट के अंदर ही करना है ना। आप उसको टॉक शोज के अंदर या मीडियाज के अंदर आप नैरेटिव पे तो नहीं जा सकते ना। अल्टीमेटली मैं और आप लॉयर है, हमने एडवाइस तो अदालत के लिए करनी है ना, और अदालत उसका एक फैसला करती है, गलत है हम उसको कोर्ट ऑफ अपील में चले जाते हैं। सर उनको जवाब देने देना। जी जाफरी साहब। जी जाफरी। They tried their best and they were on their way to proving this, but then the judges changed, then the process changed, then the system changed, and even after all of that you get a judgment where वो पुलिस वाला टेबल के नीचे छुपा हुआ था, आप तो गए। ये कोई फैसला है? ये कोई इंसाफ है? मतलब इसमें बहस क्यों की जा रही है? नहीं, उस पुलिस वाले के खिलाफ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे इतने काला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक, और उसके बाद हम बात करेंगे जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरे हुए हैं या नहीं हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त के हवाले से एहतजाज था। पहले भी जिक्र किया कि ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही थी कि 5 अगस्त को उनका एहतजाज होगा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और बहुत इस पे बहस भी हुई है पिछले दिनों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या, हुकूमत क्या, कि एहतजाज होगा कि नहीं होगा, उसका क्या असर पड़ेगा। तो आज फाइनली वो दिन आ गया। 5 अगस्त का दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि शायद कोई एहतजाज जो हुआ है वो कोई इतना मौसर नहीं हुआ। अडियाला जेल का बहुत जिक्र सुना गया था, हमें बताया गया था कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचेंगे, तो वहाँ तो कोई बड़ा मुजाहिरा नहीं हो पाया। जो फैमिलीज़ थी बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की, वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाई। बहनें इमरान खान साहब की आज वो पहुंची, मगर वो चक्री इंटरचेंज से ही उनको आगे जाने से रोक दिया गया। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब जो हैं सेक्रेटरी जनरल, उनकी आज सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू हुई, जहां उन्होंने ज़िक्र किया कि कैसे लाहौर में जो एक सीनियर लीडर हैं रेहाना डार साहिबा, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है
اور ایم پی ایس کو بھی 2 MPs کو بھی حراست میں لیا گیا۔ صحافیوں نے جب ان سے پوچھا کہ اڈیالہ جیل کے راستے تو بند ہیں، آپ کیسے پہنچیں گے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جواب دیا، اڑ کے تو نہیں جائیں گے، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی جانا پڑے گا۔ پھر وہ اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اڈیالہ جیل جانے کی کوشش کی، مگر پولیس نے ان کو راستے میں ہی روک لیا۔ لاہور میں بھی کچھ کہیں چھوٹے چھوٹے مظاہرے نظر آئے۔ خیبر پختونخوا کا ذکر کریں تو آبویسلی وہاں بڑے جلسے، مظاہرے، ریلیز نظر آئی ہیں۔ گوہر صاحب خود بنیر میں موجود تھے، گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی لیڈ کر رہے ہیں پشاور میں ایک جلسہ، ریلی۔ تو اس طرح باقی بھی علاقوں میں ان کے جو MPs اور MNAs ہیں وہ مصروف ہیں۔ کراچی میں بھی سے اطلاع آئی ہے کہ 1-2 ایسے پوائنٹس تھے جہاں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں اور پولیس ہے ان کے درمیان تصادم بھی ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ ڈنڈا لگنے سے ایک جو DSP ہیں وہ زخمی ہوئے، جہاں پولیس نے 3 لوگوں کو بھی گرفتار کیا، اور دوسری جگہ پہ جو PTI کارکنان ہیں ان پر شیلنگ بھی کی گئی۔ ان سب خاص خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں کیا صورتحال رہی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر جمال صاحب، بیورو چیف ہیں، ڈان لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، معاف کریے گا ڈان اخبار سے وابستہ ہے، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے ارشد عزیز ملک صاحب نے، ریزیڈنٹ ایڈیٹر جنگ پشاور سے یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ جی ناصر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے آبویسلی بیکاز پنجاب پہ بہت نظر تھی لوگوں کی، تو سر اگر سب سے پہلے آپ ہمیں لاہور کا بتائیں کہ کیا صورتحال رہی، کوئی نکلا نہیں نکلا یا بالکل ہی خاموشی رہی شہر میں؟ دیکھیے 2 باتیں اس میں عرفہ، ایک تو بات یہ کہ PTI نے خود سے ہی پہلے کہہ دیا تھا کہ کوئی بڑا جلسہ جلوس کوئی اس طرح سے وہ کریں گے نہیں، تو انہوں نے پلان یہ تھا کہ جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں نکل سکیں گی، چھوٹی چھوٹی ریلیز کر سکیں گے تو وہ کریں گے۔ تو اس میں بھی وہ اتنا کوئی سکسیس ان کو نہیں ملی، لیکن یس مطلب بہت ساری جگہوں پہ لوگ نکلے، اور جہاں جہاں لوگ نکلے وہاں امیڈیٹلی پولیس کریک ڈاؤن بھی ہوا۔ تو سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 350 لوگ جو ہے ابھی تک گرفتار ہو گئے ہیں، 200-250 باقی کے پنجاب سے بھی ہیں، مطلب 500-550 کی فگر آ رہی ہے۔ پولیس تو لیکن کہہ رہی ہے کہ بہت تھوڑے ہیں، اور یہ کہ جو گرفتار ہوئے ہیں یا ڈیٹین جن کو کیا ان سے بھی کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ لے کے کہ فیوچر میں وہ مس بیہیو نہیں کریں گے، تو مطلب بیہیو کریں گے فیوچر میں تو وہ ان کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اور دوسری اب اس میں بات یہ ہے کہ اگر تو یہ کال یہ بھی ہوتی کہ جی کہ بڑا جلسہ کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ تب بھی کوئی سکسیس ان کو نہیں ملنی تھی لاہور میں یا پنجاب میں۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ ایک تو جو ہے مطلب ڈیفینیٹلی ایک تو PTI کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بہت ویک ہے، اور پچھلے 2-2.5 سال میں اور بھی ویک ہوئی ہے۔ مطلب ان کی وہ جو لیڈرشپ ہے یا چھپی ہوئی ہے یا گرفتار ہے یا مطلب باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، جو میں پنجاب کی سطح تک، شہروں کی سطح تک کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ریزن ہے، لوگوں کو اس طرح سے موبلائز نہیں کر رہے وہ، نہ کر پا رہے اور کر پا بھی نہیں رہے، مطلب کیونکہ اسٹیٹ کا ایک ریزن تو یہ ہے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ لوگوں میں بھی ایک دیر از اے سارٹ آف ڈسپونڈنسی، وہ یہ ہے کہ مطلب ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن والے دن تو لوگ بہت نکلے ووٹ دیے PTI کو، تو وہ لیکن ایک ڈفرینٹ ڈائنامکس تھے۔ تو اس کے علاوہ جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھی اسلام آباد مارچ کرو، جلسہ کرو، جلوس کرو، تو وہ دیکھتے ہیں اوور آل سچویشن کو کہ بھائی ہمیں اس سے کیا ہمارے باہر نکلنے سے کچھ ہوگا۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو اسٹیٹ جو ہماری ہسٹری ہے اس میں یہ چل رہا ہے ہمیشہ سے، تو وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ تو تیسرا جو اہم فیکٹر ہے نا، یہ جو اس طرح کی جو موومنٹس کا جو دور ہے وہ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک گزر گیا ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ناصر جمال صاحب سے اور ارشد عزیز ملک صاحب سے۔ ارشد صاحب، آپ بتائیں سر کہ KP میں تو آبویسلی پولیس کا اتنا کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا،
तो वहाँ तो क्या बेहतर सूरत हाल रही, बड़ी कोई रैलीज निकली हैं? आरफा देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट बैंक भी है और एक पॉपुलर जमात भी है, लोगों की सपोर्ट भी है। और आज जब इन्होंने कहा कि हम रैलियां निकालेंगे तो मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई, लेकिन मामला ये था कि ये लोगों को निकालने में कामयाब नहीं हुए। वर्कर आए और वर्करों ने भी उसमें शिरकत की, लेकिन कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सके। यानी मायूसकुन लगा मुझे जब मैं देखता हूँ कि सूबे के अंदर 92 आपके MPAs हैं, इसी तरह आपके MNAs हैं, और इतनी बड़ी तादाद में आपकी यहाँ पे एक जमात है। और जो रैलियाँ हमने देखी हैं तो वहाँ कोई 200 लोग हैं, किसी में 400 हैं, किसी में 500 हैं, तो बहुत छोटी छोटी रैलियाँ थी। यानी जो वर्कर है उसमें भी वो पूरा नहीं आया उसके अंदर। अली अमीन साहब जो थे वो आज पेशावर में अभी भी उनकी रैली चल रही है, तो अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पहुँच जाएगी। तो वो भी शहर का चक्कर लगा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि आज सारा दिन लोग ये कहते रहे कि तहरीक इंसाफ जो है अब वो AC वाली गाड़ियों में बैठ के जो है वो एहतजाजी तहरीक चला रही है। और अगर इस तहरीक से इमरान खान साहब को रिहा करवाना है तो मेरा ख्याल है कि ऐसी तहरीक से इमरान खान साहब तो रिहा नहीं होंगे, अलबत्ता इनके अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे। आज मुख्तलिफ आप देख लें कि बैरिस्टर गौहर साहब बुनेर में थे, असद कैसर साहब जो हैं वो सवाबी में थे, आतिफ भी सवाबी में थे, इसी तरह जुनैद अकबर जो हैं सूबाई सदर हैं, वो जनाब स्वात मोटरवे पे एहतजाज कर रहे थे। हुआ क्या कि इनके एहतजाज की वजह से सारी शाहराएँ जो थी, मेन शाहराएँ वो बंद हो गईं। आप यकीन करें पेशावर में लंबी लाइनें लग गई हैं, तो लोग परेशान हैं उससे कि भाई ये एहतजाज हो रहा है, ये तो हमें तंग कर रहे हैं लोग। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे उस तरह पार्टी की जो आप देख रहे हैं कि पार्टी ने वो लोगों को इनकन्वीनियंस किया गया। ठीक है सर, आई गॉट योर पॉइंट। जी नासिर साहब, सर अब अगर ये ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा में तो बात हम करेंगे ही सही कि इम्प्रेसिव शो भी नहीं कर पाए, हुकूमत भी अपनी थी, बट पंजाब में से जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ामात लगे हैं कि लोगों को अरेस्ट किया, आपने उसका जिक्र किया है, कुछ लोग हमने कोई फुटेज देखी, कंटेनर्स वगैरह लगे हुए हैं, व्हाट इज, क्या पुलिस की तरफ से कोई बहुत सख्त इंतजामात किए गए हैं जिसकी वजह से भी लोग डरे? नहीं, मेरा ख्याल है कि लोग उस मतलब पुलिस की वजह से शायद ये कि कहना कि जी कि पुलिस ने जो इंतजामात किए थे या हुकूमत की तरफ से जो कोई गिरफ्तारियों की कोई थ्रेट थी उसकी वजह से नहीं निकले, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत, अगर आज आप पुलिस को हटा भी दें तो शायद मेरा ख्याल ये है कि एक्सक्यूज इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मतलब एक्सक्यूज ही है क्योंकि आप देखें ये जो है ना पंजाब में अब कोई एक्टिव मूवमेंट चलानी जो है उसके लिए कोई भी पार्टी हो, इस वक्त कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं है। अगर चलानी है तो बहुत काम करना पड़ेगा लोगों के। और दूसरा, हमारी पॉलिटिक्स में लोगों के इश्यूज तो शामिल होते नहीं है, तो लोग निकले किस लिए? मतलब एक होता है वोटिंग डे और चीज है, उसके डायनामिक्स और है, उसमें लोगों को होता है कि यार ये हमारा MP आ जाएगा, हमारा MNA आ जाएगा, कोई 2-4 काम हो जाएंगे हमारे, कोई गली बन जाएगी, कोई उसके कोई कचहरी के काम हो जाएंगे। नासिर साहब ठीक, हाँ इस वक्त सही। तो आप बेसिकली ये आप कह रहे हैं कि एक तरफ लोगों का जो मूड है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, इसमें भी बहुत बड़ा मिसमैच है। जी बिल्कुल मिसमैच है। और दूसरा ये कि क्योंकि आपने उस तरह से काम नहीं किया, आपने मोबिलाइज नहीं कर पाए, ना कोशिश की है, और चाहे उसमें बेशक डेफिनेट उसमें स्टेट का रिप्रेशन जो है वो एक एलिमेंट है, लेकिन हमें अगर आपको याद हो, मतलब हमें तो ये याद है कि जब ज़ियाउल हक का दौर था तो बड़ा रिप्रेशन था, लेकिन लोग पॉलिटिकल बिल्कुल ठीक सर वो करते थे और वो निकलते थे। बिल्कुल ठीक सर, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे अरशद साहब को भी यहाँ गुफ्तगू में शामिल करना है। अरशद साहब ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI की लीडरशिप है, जैसे आपकी बातों से तो लग रहा है उन्होंने बिल्कुल संजीदगी से नहीं लिया, तो सर क्या शुरू दिन से ही ये प्लान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो इसी तरह की रैलीज करेंगे KP में? अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में जैसे कहा जाता है कि उनको पैगाम दे दिया गया है, यू नो ही इज नॉट गोइंग टू रॉक द बोट सो मच,
तो इसीलिए प्लान ही ये था कि बस इधर उधर मुख्तलिफ हिस्सों में कर लेंगे या आगे भी तहरीक को चलाएंगे? देखिए अरफा, ऐसा है कि पार्टी के अंदर तो ग्रुप भी बहुत ज़्यादा हैं, इख्तिलाफात भी बहुत ज़्यादा हैं, और जो एहतजाजी तहरीक की हम बात करते हैं उस पर भी इनके अंदर इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि बड़े हार्ड वो हैं कि भाई जाना चाहिए, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देनी चाहिए और इमरान खान साहब को रिहाई के लिए हमें जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये बातचीत के ज़रिए मसला हल होगा, अगर ऐसे रिहाई होना शुरू हो जाए तो फिर तो लोग निकलें और अपने कैदियों को ले जाएँ। ऐसा नहीं होगा, माज़ी में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एहतजाज हुआ और किसी को रिहा करवा लिया हो। अब इनके अंदर इतने इख्तिलाफ़ात हैं कि ये एक-दूसरे से बातचीत भी नहीं करते, और जो आज आपने देखा तो हर एक बंदा अपना जलसा कर रहा है। और जब से जुनैद अकबर आए हुए हैं, हमारा ये ख़्याल था कि जुनैद अकबर थोड़े से एग्रेसिव हैं, थोड़े से ज़्यादा उसमें वो करते हैं, सख्त बात करते हैं। आप देखें, जब से जुनैद अकबर आए हैं कोई एहतजाज नहीं हो रहा, कोई तहरीक नहीं चल रही। उनका ये ख्याल था कि मेरे साथ हुकूमत पीछे खड़ी होगी और वो फाइनेंस भी मुझे मतलब वसाइल भी देंगे और हम लोग एहतजाज करेंगे। ऐसा कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। अभी अली अमीन साहब जो हैं वो बिल्कुल उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रहे जैसे वो पहले करते थे खुद ब खुद। अब वो सिर्फ पेशावर का मिसाल के तौर पर जो है उसको उन्होंने आज पैसे भी दिए हैं, वो जो भी उन्होंने करना था वो किया। अब जुनैद जो हैं अगर आप देख लें तो एक सवाबी का जलसा जब से वो सदर बने हैं उन्होंने एक किया है, और इनके आपस में इख्तिलाफात ऐसे हैं कि एक दूसरे को बुलाते ही नहीं है। तो इस्लामाबाद चढ़ाई का और इस्लामाबाद जाने की बातें तो दूर की बात है, अब तो ये गली कूचों में चंद लोगों के साथ ये लोग मुजाहरे कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप देख लें इनकी पॉपुलैरिटी भी यहाँ पे है, इनकी हुकूमत भी यहाँ पे है, और आज हमने देखा कि पुलिस भी इनके साथ थी, सारा कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ कि कोई बड़ा इज्तिमा इन्होंने कर लिया हो, कोई बड़े एहतजाज कर लिया हो। तो उस तरह पार्टी के बहुत अंदर बहुत जो शुक्रिया हमारे इख्तिलाफात दो है वो हमें मेहमानों नजर का, आ रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।